ଫଳ ପ୍ରସବକୁ କୌଣସି ଅସତ୍ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବି। ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ତାକୁ ରୋଧ କରିପାରିବ। ଠିକ ସେହିପରି କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାହାର ଶୁଭ ଫଳ ରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଲିପ୍ସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ। हरिओम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଆଜି 48ତମ ଏଇ ଇ ପାଠଚକ୍ର ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟା, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ମମତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ମହୋଦୟା, ଡକ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ, ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ପତି ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଯେମିତି ଏବେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଓ ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ଆଜିର ଆଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ମମତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ମହୋଦୟା ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ବିଇଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତା। ଝରିଆପାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିବାସୀ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ବୃତ୍ତିରେ ତ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ। ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ଅନୁବାଦ, ଆଲେଖ୍ୟ, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପୁରା ପ୍ରବୀଣା। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ସେ ରଚୟିତା। ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପରିଚିତା, ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମମତା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଏହି ଯୁବ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ମତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବେଶ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳିତ ବା ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥା ଆଦିକୁ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିବାର, ସମାଜ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଏଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟଟି ଏହି ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା। ମଣିଷର ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି। ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ରସମୟ, ଭାବମୟ, ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦିଏ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ। ସାହିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଚିରଦିନ ମୁକ୍ତ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ସାହିତ୍ୟ ଖୋଜି ନିଏ ମୁକ୍ତିର ପଥ। ସାହିତ୍ୟର ମୁକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଦଳିଯାଏ। ଯୁଗର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ସେଇଠି ଅଟକି ନ ଯାଇ ଯୁଗାତୀତକୁ ସାହିତ୍ୟ ଗତି କରେ। ଏଇଠି ରହିଛି ସାହିତ୍ୟର ସିଦ୍ଧି। ଏଇଠି ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ଚିରନ୍ତନ। ସାହିତ୍ୟର ପଥ ଅବାରିତ, ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ି ନୂଆ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସବୁବେଳେ। ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରେ ସ୍ଥାଣୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୋଧରେ, ଗତାନୁଗତିକ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ରୋତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ।
अपसंस्कृति को भर्त्सना करे साहित्य, मृत संस्कृति को उपेक्षा करे साहित्य, गति करे चलमान वैचित्र्यपूर्ण संस्कृति को नहीं जुग सह जीवन हेइछि भिन्न, साहित्य मध्य भिन्नतार ओढ़णी ओढ़ी चलीछि। ओडिया साहित्य विभिन्न जुगरे विभक्त और प्राक सारला जुग ठारू उत्तर आधुनिक जुग जाए यार रूपरेख ढेर बदली जाइछि, आपण समस्ते तो मानिबे। प्रश्न उठे तेबे यार अंतस्वर मूल्यबोध बदलिछि कि? जदि बदलिछि तेबे ताहा कोन उचित? एही दृष्टिरू आजिर आलोचित प्रसंग वास्तविक भिन्न भिन्न चिंताधारार गोटे सम्मिश्रण। पुरातन बा परंपरा प्रति आमर गोटे प्रचंड ममत्वबोध रही, एणु पुराणा को छाड़िबा आम पई सहज ही न थाए। निरवच्छिन्न भावरे आमे रीति नीति संस्कृति को आपणा ही नेइछु। समयर चाहिदा अनुଯାयी आउ समाजर बृहत्तर मंगल दृष्टिरू यदि नूतनता द्वारा पुरातन परिवर्तन प्रश्न उठे ताले आमे आहत हो जाऊ। आजिर साहित्यिक निकट मध्य यही प्रश्न अच्छी, पारंपरिक साहित्य शैली को आपणब ना विश्वर समकालीन चिंताधारा प्रभावित होई आग को बढ़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउ सोशल मीडिया प्रचलित ये जो नूतन धारा को हाथ धरी से आग को बढ़। सरल भाव में जदि कहवा साहित्य तार रक्षणशीलता को अवलंबन करिब ना नूतनत्व को नहीं गतिशील हम। अतीतर चाली चलणी वेश पोशाक सामाजिक व्यवस्था ये सबू तो निश्चित भाव में बदली जाइछि, तेबे सेही अनुसार साहित्यर अवयव बदलिबा स्वाभाविक। रीतिजुकीय संभ्रांतीय साहित्यर परंपरा खूब महान समस्ते मानती, किंतु आज समयर संकट दी जेतले मनुष्य गति करुछि तेणु आधुनिक मनुष्य समय सापेक्ष पृथुलकाय पुस्तक को पढ़ा पछघुंचा दउछि। तेणु ए प्रकार साहित्य सृष्टि मध्य करने के साहस करूना। विज्ञान अग्रगति मध्य मनुष्य को मनुष्यर भाव को क्षताक्त करिछि। अतीतर परंपरा को से छाड़ी पारि नथिला बेले आजिर साहित्यर गति ताले कुआडे? साहित्य जदि जीवनर निच्छक प्रतिफलन तेबे आजिर समाज और सामाजिक परिवेश साहित्य रूप पाइबा बाध्य, ताही एवं साहित्यर उपकरण। द्वितीय ताले ताहा साहित्य प्रतिफलित होइछि। आज आमर सामाजिक आध्यात्मिक राजनैतिक बौद्धिक ये सबू चलनी जदि साहित्य देखा न दिए ताले आमर जो परपीढ़ी से माने साहित्य को काहेकि मूल्य देबे? कहबाकू गले संसर्गजा दोष गुणा भवंती, ताने जेउ परिवेश और संसर्ग रे आमे रहिचे ता द्वारा आमे स्वाभाविकतः प्रभावित हबा एवं ताहा ही आमर सृष्टि तार स्वाक्षर को बहन करिबा। परंपरा को सम्मान देवा सह नूतनता को आपणेबा आजिर हुए तो आवश्यकता। आधुनिकता ना पारंपरिक साहित्यर जो एस्थेटिक वैल्यू अच्छी आउ तार ब्यूटी से जमिति नष्ट हो न जाऊ। मनुष्य जीवन कथा सह भलटा को भल कहबार दृढ़ता रखू आम साहित्य। पारंपरिक साहित्यर शाश्वत चिरंतन मूल्यबोध को स्थापित होगा लक्ष्य रखू आजिर साहित्य समकालीन साहित्य। तेबे चलतु ना आज ये विषय आहुरी विशद भाव में शुणा डॉक्टर ममता साहू ठारू। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम कवि शतपथी महोदया, अति सुंदर और प्रांजल भाव में आपण विषय वस्तु उपस्थापना करिसेंती। प्रकृति रे साहित्य होउछि जहा समाजर हित साधन करिथाए, ताहा साहित्य जहा कि बंचिबा को देइथाए। परिवार समाज देश और जाति माध्यम ही परंपराटी आम पाखे पहुंची। साहित्यर मुक्ति ही जीवनर मुक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वर्तमान मु अनुरोध करुछि डॉक्टर ममता प्रियदर्शिनी साहू महोदया को से आजिर विषय वस्तु उपरे वक्तव्य रखिबे। मैडम साहू महोदया। प्रणाम समस्त को शुभ संध्या। प्रिय आत्मन शुभ संध्या। आजिर एई आभासी परिषद रे उपस्थित समस्त गुणी ज्ञानी सज्जन विद्वान मंडली को ममता प्रियदर्शिनी साहू आभुम प्रणाम जनाउछि। तत्सहित आज बाहुड़ा यात्रार अनेक शुभेच्छा आपण मानकु जनाउछि।
ओम श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सेई बलियार को प्रणाम जनाउछि जे आपण मानक जीवन सुखदपूर्ण हेउ एवं साहित्य तार गतिपथ रे मूल्यबोध को सजाड़ी रखो। साहित्य आगामी दिन रे उज्जवल कामी हो। सम्मानास्पद सभापति महोदया, संयोजिका महोदया तथा विवेकानंद साहित्य संसद समस्त परिवार वर्ग तथा ए आभासी परिसर रे उपस्थित समस्त साहित्यिक श्रोता मानकु पुनर्बार प्रणाम जणे आजिर विषय साहित्यर परंपरा एवं समकालीन साहित्य एक दृष्टिपात विषय रे मु सम्यक आलोकपात करबाकू जाउछि। जदि आमे आलोचना चक्रटी रखिबा फिजिकली ताहेले 7 दिन कोन 15 दिन मध्यरे एई टॉपिक विषय आलोचना सरिबो नाही। तथापि मु चेष्टा करिबि जत्पर नास्ति एई आधा घंटार समय भितरे सम्यक सूचना देबा पई। साहित्यर परंपरा प्रथमे प्रश्न आसे साहित्य कोन? साहित्य सहित समाज हित जहाँ समाज रो सम्यक हित साधन करे ताहा ही तो साहित्य। सेई मनीष तारी विषय कथा कहे। मनीष निजे हसे निजे कांदे निजे लुह गड़ाए तेणु से बुझी पारे अन्यर कथा को एवं सेई मनीषर कथा से कही चले। एठी मो उद्धृति टिए कहिबी। प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। संथ कवि भीम भोईंकर एई उद्धृति जुगान्तकारी अनन्य चिंता चेतनार अधिकारी उद्धृति। एई उद्धृति ही तो साहित्यर संज्ञा कही दिए। ठीक सेमिति विश्वकवि रवींद्रनाथंकर आउ गोटे उद्धृति आमार जीवन क्रंदन करे मानव जीवने मिशिते निखिलर साथे महाराज पते चलिते दिवसे मिशिते। हाँ तो सेई मनीषर कथा मनीष कुहे। मनीष जेमती निजकु पाए सेमती अन्य को भी देखे एवं मनीषर हित साधन पाई कुहे। मु साहित्य एवं मनीषर कथा कहला बेले एइटा ही सूचना देउछि जे मनीष जुगबद बदली चली थाए, समाज बदली चली थाए। सेई समाज रे रही साहित्य रचना करे। तेणु साहित्यर संज्ञा स्वरूप भी एवं परंपरा भी बदली चली थाए। साहित्यर संज्ञा सब बेले एका प्रकार रुहे ना। केबे लिटरेचर मिरर ऑफ द सोसाइटी आउ केबे ऑस्कार वाइल्ड कहंती लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ आउ केबे विक्टोरिया साहित्यर समीक्षक आर्नोल्ड कहंती साहित्य हेउछि तो जीवन रो समीक्षा। आउ केबे आरजे रीस कहंती जे साहित्य सेई मनीषर चिंता चेतनार कथा कुहे। कारण मनीष जुगबद बदली चली थाए। केबे पुराण साहित्यर समय केबे रीतिजुगीय स्वर्णाब साहित्यर समय केबे स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय केबे स्वाधीनता परवर्ती समय केबे द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय केबे पुणी कोरोना समय आउ एबे एई समय। ताहेले मनीष सब बेले बदली चलीछि एवं तत्सहित साहित्य बदली चलीछि, संज्ञा स्वरूप बदली चलीछि एवं तार परंपरा बदली चलीछि। ताहेले एबे मु आसीबी परंपरा पाखकु। परंपरा विषय रे परंपरा तो सब बेले बदली चलिबो। एई जेमति देखंतु ना ओडिया साहित्य रे जेते बेले आमे आलोचना करिबा
ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା କହିବା, ସାରଳାଙ୍କର ସମୟ କହିବା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ବିଭାଜନ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମ୍ପରାର କଥା ସୂଚନା ଦେବି। ସାରଳାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା, ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ସମୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର କଥା 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା, ସହରପା, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହାର କଥା, ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଭକ୍ତିମତାର କଥା ଥିଲା, ପୁରାଣର କଥା ଥିଲା। ଭକ୍ତିମତାର କଥା, ପୁରାଣ କଥା ଚାଲିଥିଲା। କାବ୍ୟ କବିତାର ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଥିଲା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା। କିଛି ଅର୍ଥ ଲୁକାୟିତ ରହିଥିଲା, ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଗୂଢ ଅର୍ଥର କଥା ଥିଲା, ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥର କଥା ଥିଲା, ଥୋକାଏ ଅନ୍ଧାର ଥୋକାଏ ଆଲୋକର କଥା ଥିଲା। ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକୁ, ଶାକ୍ତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିମତା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ଏଇ ଜାଗତିକ ମୋହମାୟାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କେମିତି ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ, ନୈରାମଣୀ ସହିତ କେମିତି ମିଶ୍ରିତ ହେବେ ସେଇ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମାଜ ଭକ୍ତିମତ୍ତାରେ ଢଳି ଯାଉ, ଅଧର୍ମ ଅନାଚାର ବ୍ୟାପି ନ ଯାଉ, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତିଟିଏ ରଖିବି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର। ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧେଲା, ତା ଦେଖି କାହ୍ନୁ ବିମନ ଭୟଲା, କାହ୍ନୁ କାହିଁ ଗୁଣି କରିଅ ନ୍ୟାସ, ଯୋମନ ଗୋଅର ସୌବାସ। ଆଳି କାଳି ବାମ ନାଡି ଦକ୍ଷିଣା ନାଡି ସୁଷୁମ୍ନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେବାର ଇଚ୍ଛା। କାହ୍ନୁପା ଏଇ ଜାଗତି ମୁକ ମୋହମାୟାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କେମିତି ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ଭେଟ ହେବେ, କେମିତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେଇ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେୟା ହିଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଥିଲା, ପରମ୍ପରା ଥିଲା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କର କଳାସା ଚଉତିଶାର କଥା, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର କଥା। ଶୈବ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଭକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମୋର ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ପୁରାଣକୁ ଆହରଣ କରିଥିଲା, ପୁରାଣର ଆଦର୍ଶକୁ, ପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ, ଏବଂ ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ଆମେ ତାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିନି ଆଗ। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମୟରେ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ହେଉ, ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କର କଳସା ଚଉତିଶା କଥା ହେଉ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର କଥା ହେଉ, ତାହା ଶୈବ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ପୁରାଣର କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କେବଳ ତାହା ଥିଲା କାବ୍ୟର ସମୟ। ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଦେଇ ଆସିଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। କାରଣ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ଯେତେବେଳେ ସହଜ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲା, ଡକ୍ଟର ନବୀନ ସାହୁଙ୍କର ମତରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ରଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭଗିନୀ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଅହମିଆ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ମିଳିତ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହେଇକିରି ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିଛେ। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ତାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଏଇ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ।
तापरे मु आउ गोटे कथा रखिबी मादळा पांजी विषय मादळा पांजी रे सम्यक आमे किंचित आभास पाइबा गद्य साहित्यर ताहाको मध्य कहि कहि सारांश पूर्ववर्ती समय कहउछंती कहि कहि आउ किछि भी मतामत देउछंती मु किंतु डॉक्टर सुरेंद्र महाराणांक ओडिया साहित्यर इतिहास रो आधार रे कहिबी ताहा सारांश पूर्ववर्ती वर्तमान मु आसीबी सारांश समय को पंचदश शताब्दी को ताहारी थिला संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश साहित्य रो माध्यम रे जो परंपरा टी हमर गढ़ी उठिथिला पुराण साहित्य रो परंपरा ताहा माध्यम रे जो काव्य रचित हला ताहार कथा ए जो मु परंपरा रो कथा कहूची पुराण साहित्य रो परंपरा पुराण साहित्य परंपरा को बहु भाग रे विभक्त करा जाय पुराण साहित्य संपूर्ण गोटे उदाहरण देबी मु संपूर्ण रामायण को नहीं बेले बेले रचना करा जाए आउ केबे पुनी रचना करा जाए उत्तर रामायण को नहीं जेते बेले पुनी कृष्णंकर कथा आसे तांकर बाल्य लीलार कथा हुए पुनी आउ केबे आसे तांकर गोप लीलार कथा हुए केबे पुनी मथुरार कथा हुए केबे महाभारत र कथा हुए एई भलिया विभिन्न विभाग रे पुराण साहित्य को भी तार भाग करा जायछि पुनी पुराण साहित्य रे आहुरी तार प्रश्नोच्चारित हेथिबा उत्तर रखुथिबा एई भली विभिन्न प्रकार तार भाग रहिछि मु मध्ययुगीय साहित्य आलोचना कला बेले तार आपण को संपूर्ण विवरणी देबी वर्तमान सारला साहित्यर कथा पंचदश शताब्दी रे कपिलेन्द्र गजपति कपिलेन्द्र देवंकर उत्तम शासन रे साहित्य कोन आमर प्रत्येक दिग उन्नत धरणर थिला तेणु साहित्य मध्य उच्च स्तर रे पहुंचीतिला हां कथा एठी कोन ना संस्कृत रो प्राबल्य रु रक्षा करुथिले आमर साहित्यिक सारला दास साहित्य को कारण संस्कृत रो प्राबल्य रे ब्राह्मण्य बादर प्राबल्य रे जनसाधारण जानी पारु नथिले संस्कृत साहित्य पुराण साहित्य को सेहि पई सारला दास लेखिले ओडिया महाभारत जहा कि आमर ओडिया मानकर जीवन वेद जहा कि हम ओडिया मानकर लोक वेद सारला दास गोटे परंपरा रे गोटे रीति रे रचना कले ओडिया महाभारत ना कोन सेटा चारि प्रकार शैली से नैछंती प्रतिकरण विस्तृतीकरण उपनिक्षेप अनुक्त प्रक्षेप ओडिया महाभारत संस्कृत महाभारत अविकल अनुवाद नुहे ओडिया महाभारत मैडम क्षमा करिवे कोउठु गोटे डिस्टर्ब मैडम ओडिया महाभारत संस्कृत महाभारत अविकल अनुवाद नुहे बा ट्रांसलेशन नुहे संस्कृत महाभारत अनुसरण रे लिखित हेउछि ओडिया महाभारत जहा को आमे कुहा जाऊ कही थाउ ट्रांसक्रिएशन अनुसरण रे लिखित साहित्य एई ट्रांसक्रिएशन ओडिया महाभारत को जेते बेले सारला दास लिखिले चारोटी शैली ग्रहण कले ना कोन कोन प्रथमतः अल्पीकरण विस्तृतीकरण उक्त निक्षेप अनुक्त प्रक्षेप अल्पीकरण कोन ना संस्कृत महाभारत रे जहा दरकार थिला हुए तो ताहा आम ओडिसार जनजीवन पई दरकार नथिला ताहा उपलब्धि करिथिले माटीर महाकवि सारला दास कारण से थिले जनसाधारणकर कवि तेणु से कोन करथिले ताकू स्वल्प भावरे लेखि ओडिया महाभारत रे थोइले विस्तृतीकरण जेउठी जेउ विषयटी आमको बेसी भावरे दरकार थिला कारण वर्तमान तो आमे ऑडियो विजुअल जुगरे वर्तमान आमे सब जिनिस को जानि पारुछु टिकी टिकी भावरे परीक्षा करि पारुछु सेते बेले तो आउ एमती विजुअल जुग नथिला किछि देखिबार समय नथिला आज तो आमे अमेरिकार कथा होछु आज तो आमे विश्वर कोण अनुकोण रे कथा होछु सेते बेले तो आउ लोक पाठुआ नथिले तेणु सेते बेलेर लोकंकु विश्वास जन्मेइबा पई सारला दास सेमानंकु सेमानंक पई विस्तृत करि लेखिले
ओडिया मानक पाई सेइथिपाई तो संस्कृत महाभारत श्लोक संख्या लक्षे हेबा बेलकु ओडियार श्लोक संख्या हैला 1,40,000 विस्तृतीकरण एई जेमते देखंतु प्रत्येक पर्वर कथा आलोचना कला बेले आपण माने जानि परिबे जदि मु सबु किछि आलोचना करिवि ताहेले समय अंटिबो नाही सेमति उक्त प्रक्षेप अनुक्त उक्त निक्षेप अनुक्त प्रक्षेपर कथा कहिला बेले सेमति जहा दरकार थिला ताकू से ग्रहण कले जहा दरकार नथिला ताकू फिंगिले सत्य आंब कथा वन पर्वर सत्य आंब कथाटी को नियंतु सत्य आंब कथाटी ताहा दरकार थिला लोक मानक मनरे विश्वास जन्मेइबार थिला सेइथि पई से सत्य आंब कथाटी को से सेइठी ताकू से लेखिले पुणी आपण देखंतु जेहेतु विजुअल समय नथिला विजुअल समय नथिबारु भीम खाउथिला सगळे आंब ताकू ओडिया देशी युवकटिए हुंडा गुंडा युवकटिए करी भीमंकु थोई देले आम सारला दास आमर कवि आमर माटीर कवि आम कृषक मानकर कवि आम जनसाधारणकर कवि एवं हुंडा गुंडा भीम को आमे सब बेले मन रखिले सेइथि पई तो ओडिया महाभारत घरे घरे पूरे पूरे समस्तंक पाखरे एपिक महाकाव्य तो एई भली परंपरा को बजाय रखिथिले सारला दास केवल जणे व्यक्ति नारे सारला जुग तांकरी परंपरा तांकरी रीति रे सारला जुग चलिला तत् परवर्ती समय रे सारलांक परवर्ती समय रे मु आसीबी 16 शताब्दी बेलकू पंचसखा जुगीय समय कवि बलराम दास कवि तो महाकवि दासानुदास प्रभुंकर महाकवि सारला दासंक परे महाकवि बलराम दास महाकवि जगन्नाथ दास महाकवि अच्युतानंद दास महाकवि जसवंत दास महाकवि शिशु अनंत दास से अनुसरण रे लिखित साहित्य समय बलराम दासंकर दांडी रामायण नियंतु से पुराण साहित्य कथा से पौराणिक शास्त्र प्रभावित समय से संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश परंपरा रे प्रभावित साहित्य समय दांडी रामायण दांडरे गान करा जाउथिला बोली दांडी रामायण लोक बुझिबे बोली कारण आम लोके बुझी पारु नथिले संस्कृत रामायण पुणी जगन्नाथ दासंकर कथा ओडिया भागवत आज से बलिया भुजर बाहुडा यात्रा से कथा आमे समस्ते शुणुथिले रनिंग कमेंट्री बलिया भुजंकर कथा भागवतर कथा अनुसरण रे लिखित संस्कृत भागवतर व्यासदेव कृत संस्कृत भागवत ओडिया भागवत जेतेबेले हैला तार प्रच्छद पटर कहानी काहाकू अछपा नहीं कौन पाई जगन्नाथ दास भागवत लिखिले सेई संस्कृतर प्राबल्य सेई ब्राह्मण्यवादर प्राबल्यरु मुक्त करी आनी जनसाधारण को थोई दिले भागवत सेइथि पई तो ओडिसा रे सेतेबेले साक्षर संख्या बढ़ी जाइतिला घरे घरे पूरे पूरे भागवत मला बेले पूजा कला बेले सबुठी भागवत बाणी गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारींक परे मो मन थाउ निरंतरे मो मन निरंतरे थाउ आ कृष्ण बोली जीव जाऊ सेई भागवतर कथा सेई ट्रांसक्रिप्शन ताहेले एई पंडित गोष्ठी अनुसरण रे लिखिते पुराण साहित्यर प्रभाव रे थोई देले हमकु भागवत नवाक्षरी छांदरे छांद आसी जाइछि तांकर शैली पुराण साहित्यर प्रभावित साहित्य छांदर तार प्रभाव नवाक्षरी वृत्तर प्रभाव परवर्ती समय रे आमे गोपबंधु साहित्य रे भी सेई धर्मपद रे भी नवाक्षरी वृत्त को आमे जानिले एई परंपरा से माने थोई देले श्री चैतन्य आसी जाइथिले जगन्नाथीय धर्म जगन्नाथंकु अवतारी पुरुष कहिले एवं जगन्नाथंकर सृष्टि जगन्नाथंकर सृष्टि 10 अवतार बोली कहिले सेई समय रे श्री चैतन्यंकर आगमन हैला गौड़ीय वैष्णव साहित्य मिसी गला जगन्नाथीय साहित्य रे उभय धर्मर सम्मिश्रण रे गढ़ी उठिला नूतन तत्व नूतन परंपरार साहित्य सेई भक्ति मतार प्रचार प्रसार कथा
କାବ୍ୟର ସମୟ, ଏପିକ୍ର ସମୟ, ମହାକାବ୍ୟର ସମୟ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଶିଶୁ ଧର୍ମର କଥା କହନ୍ତୁ, ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ଵର କଥା କହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଭକ୍ତି ମତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ରୀତି ଯୁଗକୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସମୟ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସମୟ କାଳିଦାସ, ଭାମହ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଠି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମୟ। ଏବଂ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରମ୍ପରା, ନୂତନ ପରମ୍ପରା। ନା କଣ? ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଆହୁରି ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସେଇ ଛାୟାରେ ଲିଖିତ। କାରଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଏଇଠି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ଲେଖିଦେଇଛି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳ୍ପନିକ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ପୁରାଣର ଛାୟାରେ ହିଁ ଲିଖିତ। ତାହା ଆଦୌ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବା ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହିଁ। ଯଦି ତ କେବଳ ଆମେ ବୈଦେଶ ବିଳାସକୁ ନବା, ବୈଦେଶ ବିଳାସ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ରସିକ ହରାବଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ସେଇ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେଇ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏଇଠି ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି। ନା କଣ? ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ହଉ ବା ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚଶଖା ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଯଦି କେବଳ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶକୁ ଦେଖିକି ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବଦଳିଗଲା। ନା କଣ? ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ବି ଦେଖିଲେ, କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। କାରଣ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର କଥା, କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜେଇବାର କଥା, ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆମର ଚାକଚକ୍ୟ ଶିଖିଲେଣି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ପରମ୍ପରାର କଥା ଜାଣିଲେ। ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ରାଜା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ସମୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ। ଯିଏ ଯେତେ କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥଳଙ୍କାର ଦେଇପାରୁଥିଲା, ସେହି କବି ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇପାରୁଥିଲା। କ୍ଷମା କରିବେ, ସେତିକି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇପାରୁଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରକୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ବି ସେମାନେ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମ୍ପରାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ, କେତେବେଳେ ସୁଖାନ୍ତକ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଏଇଠି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହା ହଉଥିଲା, ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନାୟକ ନାୟିକା ନିଆ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲେ, ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୈଶବରୁ ଯୌବନାବସ୍ଥା, ଯୌବନାବସ୍ଥାରୁ କେମିତି ପ୍ରେମ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରେମରୁ କେମିତି ସେମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ ରହୁଥିଲା ଉଭୟ ମିଳିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସୁଖାନ୍ତକ ମିଳନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଥିଲା। ଏଇଭଳି ଶୈଳୀ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶୈଳୀ ବା ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆଦୌ ଆର୍ଷି ନମସ୍କ୍ରିୟା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବ ବା କ୍ୱଚି ନିନ୍ଦାଂ ଖଳାଂ ଦିନାଂ ଶତାଞ୍ଚ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଦୌ ଆର୍ଷି ନମସ୍କ୍ରିୟା, କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଦୌ ଆର୍ଷି ନମସ୍କ୍ରିୟା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବ ବା
तापरे विषय वस्तु को निर्देश करुथिले तत्परवर्ती समय से माने आदवर्षी नमस्क्रिया वस्तु निर्देश होइबा क्वचि निंदा खलांग दिना खल लोक माननकु निंदा करुथिले जेउ माने साहित्य रे रस ग्रहण करि पारु नथिले एवं से माने शतांश गुण कीर्तनम शत शत प्रशंसा करुथिले पंडित विद्वान मानकर कारण से माने साहित्य रे रस संचार को बुझी पारुथिले एवं तार परंपरा को ग्रहण करि पारुथिले एहा हितिला मध्ययुगीय साहित्य र परंपरा प्रथमतः विषय वस्तु तापरे विषय वस्तु केउ भलिया से माने विन्यास करुथिले तार कथा म कहिली विषय वस्तु को केउ भली सज्जीकरण करुथिले एवं केउ भलिया विषय वस्तु केतेबेले ताहा सुखांतक हेउतला जेतेबेले राम स्वर्ग जाउछंती युधिष्ठिर स्वर्ग जाउछंती सेतेबेले ताहा सुखांतक हेउची जेतेबेले राम सीता विच्छेद हेउछंती ताहा दुखांतक हेउची पुणी केतेबेले जेतेबेले लावण्य गतिर कथा को हेउची कल्पना चातुरी रे मोहि जाउची पुणी एई भली भावरे रीतियुगीय साहित्य तार परंपरा को सुदृढ़ कर रखिथिला दुई प्रकार माध्यम रे गोटे पुराण साहित्यर प्रभाव रे एवं काव्य सुंदरी कथा कहा जाउथिला आमे जदी अर्जुन दासंकर राम विवाह देखिबा आमे जदी देखिबा वैदहिस विलास उपेन्द्र मंजंकर आमे जदी देखिबा दीनकृष्णंकर रसकल्लोळ एई भली तार उदाहरण गुडी को पाई परिबा तत्परवर्ती समय रे मु आसीबी 1880 मसीहा बेले को रीतियुगीय स्वर्णाभ समय सरी जाइछि प्रताप रुद्रदेव गजपति आउ तांकर शासन नाही तांकर पुत्र वीरभद्र एवं कन्या जहा दशा हेतिला आपण माने जानि छंती इंग्रेज मानकर तांकर दुरात्म्य बढ़ी चलीथिला 1880 1910 र कथा कहिबी ओडिया साहित्य रे नवचेतनार अभ्युदयर समयर कथा कहिबी वास्तववादी फकीर मोहन स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर प्राच्य पाश्चात्यर मिलन सेतुर आमर साहित्यिक राधानाथ राय पल्ली कवि नंदकिशोर बल भक्तिमतार कवि मधुसूदन राव नूतन साहित्य बढ़ी उठी एबे साहित्य केवल काव्य कवितारे आ रही नहीं तार परंपरा बदली जाइछि सृष्टि हेछि गल्प उपन्यास भ्रमण कहानी प्रबंध नाटक रम्य रचना पत्रावली साहित्य अनुवाद साहित्य आउ मनीष एबे स्वर्णाभ समयर कथा छाड़ी पुराण जुगर कथा कही सत मनीष को चिन्हिछि फकीर मोहनंकर 6 माण 8 गुंठ जनसाधारण कथा जदि तो सेतेबेले जनसाधारण को खुशी करिवा पई सेमानंकु आमोदित करिवा पई साहित्य लेखा होउथिला किंतु कुहा जाउथिला सेई ऐश्वर्यर कथा ईश्वरंकर कथा राजकुमार राजकुमारीर कथा किंतु वर्तमान आसी जाइछि सत मनीषर कथा मनीषर दुखर कथा पीड़ार कथा 6 माण 8 गुंठ आपण माने देखंतु सारिया भगियांकर दुख देखंतु रामचंद्र मगराजर कथा देखंतु चंपा सांताणी कथा देखंतु चरित्र चित्रशाला ओडिशा कौन की ओडिया ओडिया माने आ कौन की आमे बुझू 51 परिवार कथा आमे लड़ी चालू संघर्ष करू किंतु पुणी आमे हसू पीणु पुणी आमे मिसू पुणी आमे सांग ही पखाळ खाऊ पुणी बड़ीचूरा खाऊ पुणी आलू भर्ता खाऊ सेइति पई फकीर मोहन केमती बाद जिबे केमती जन मनीषर कथा कहिबेनी 6 माण 8 गुंठर कथा कहिले मामू लछमा प्रायश्चितर कथा कहिले एवं से कहिले तांकर रेवती कथा कहिले रेवती जुगांतकारी सृष्टि रेवती आजी सेई रेवती आजी एते दूर आगो को आसिला जे आलोचना कला जे आपण मानक सामना रे बसी आपण मानकु दुई पद सम्यक आलोचना करी सुनै पारुछि मु आ के की सेई रेवतीर परिवर्तित रूप तो ताहेले सेई रेवती देखंतु ना जेतेबेले साधारण जनजीवनर कथा कहिबा कथा साहित्य केते सेई मनीष माने पढिबे बोली अति शिक्षित नथिले रेवती जम्मारू टिके स्वल्प पाठ पढिबो बोली होइजा हे जाउथला आउ एबे आमे रिसर्च करूछि केते संघर्ष करिथिला से ताले से संघर्षर कथा को लेखिबा बेले लोक माननकु बुझेइला बेले
केते सुंदर भाव से लिखिछंती। सेइथि तो आमे जेते साहित्य पढ़िले भी फकीर मोहनकर रेवती रे अटकी जाऊ, स्वभाव कविंकर तपस्विनी रे अटकी जाऊ, राधानाथ रायंकर उषा केदार गौरी अटकी जाऊ, ताहले वास्तवतार कथा कुहागला, परंपरा बदली गला। काव्य कविता भी आपण देखंतु भ्रमण कहानी लेखिले नुआ चेतनार अभ्युदय घटिला। पत्रावली साहित्य समय आसिला, अनुवाद रो कथा कहिले। राधानाथ राय इंग्राजी संभ्रांत वंशीय थिले बोली से लेखिले कुआडे ग्रीक साहित्य को आनी, फरासी साहित्य को आनी ओडिया साहित्य रे सम्मिलित करदेले। आम लोकन को नुआ कथा सुनेइले, किंतु मिसेई देले उषा अनिरुद्धं को, मिसेई देले केदार गौरी को, देखंतु ना मिसेई देले केशरी को। ताहले सेई जदि पाश्चात्य साहित्य भी थिला, किंतु प्राच्य साहित्य रे सम्मिलित होई आम लोक माननकु नुआ कथा कहानी सुनेइला, ताहा जुग पाई निश्चित भाबरे लोड़ा थिला। जेतेबेले चिलिका काव्य कहंती राधानाथ रे चिलिका काव्य, सेई कथा अति सुंदर भाबरे ए थिंग ऑफ ब्यूटी जय फॉर एवर, सुंदर ए तृप्तिर अवस नहीं जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई। हाँ तो अति सुंदर भाबरे आमको बाढ़ी देले आमर कथा, आम मनीष मानकर कथा, आमर पार्श्ववर्ती लोकंकर कथा। आमे हेले तारी भितरे नायक नायिका। आम गाँर रामचंद्र मंगराज हेई पारे, आम गाँर सारिया भगिया हेई पारे, आउ रेवती तो कथा कहूची। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर पाखक मु आसीबी। मु तो अमृत सागर बिंदु, नभे उठी तेजी सिंधु, खसी मिशिछि अमृत धारे, गति करुछि से अकुपारे। प्राच्य आदर्शर कथा, पौराणिक आदर्शर कथा, वैदिक ऋषि मानकर कथा, सेई पुराणर कथा, पुराण साहित्यर प्रभाव रे लिखित साहित्यर कथा। आम लोक माने इंग्रेज मानकर दौरात्म्य पराधीन ओडिशा तथापि हारी जाई नाहंती। से जुगांतकारी स्रष्टा माने साहित्यर परंपरा को उज्जीवित करि जाइछंती, जहार आज आमे ढोल पिटुछे, डिंडिम पिटुछे। सतरे कोन आमे से जुगांतकारी साहित्य सृष्टि करिया पई चेष्टा करूछे कि? एई प्रश्न समस्तक मन को आसु। तो ईसा मास्य विमं सर्वं जत् किंचित जगत्यां जगत तेन तेक्तेन भुंजिता मा गृद्ध सर्वसिद्धनम। प्रतिटी धूली कणारे देखिले ईश्वरीय सत्ता को, जेमती दिने फरासी कवि विलियम ब्लेक गाइथिले, टू सी द वर्ल्ड इन द ग्रेन ऑफ सैंड, heaven in the wild flower, hold infinity in your palm and eternity in an hour। हाँ तो सत साहित्यिक माने ही जंगली फूलरे देखि पारंती ईश्वरीय सत्ता को। सत साहित्यिक माने सेई बरपाली गाँ रे बसी, सेई छोटो कुड़िया घरे बसी साहित्य रचना करि पारंती एवं लोकमानंक भितरे भर्ती देई पारंती एमती ईश्वरीय सत्ता भक्तिमत्तार कथा को। आउ लोकमानंकु जागृत करि पारंती जे आमर गोटे विशाल संस्कृति अच्छी, आमर गोटे विशाल ऐतिह्य अच्छी, आमे तारी भितरे उज्जीवित हो जिवा। तो ये ही से सत साहित्य तांकर नुआ शैली, नुआ परंपरा। पल्ली कवि नंद किशोर बड़ पल्ली चेतनार कथा, आम माटीर कथा, आम गाँ कादुआ कथा, आउ मधुसूदन राव भक्तिमतार कथा। पद्म कविता नियंतु, पद्म कवितारे से पद्म फूलरे से देखुछंती ईश्वरीय सत्ता। एई भली से मानकर शैली आ परंपरा। ताहले आपण गल्प नियंतु, उपन्यास नियंतु, कविता नियंतु, प्रबंध नियंतु, प्रत्येक नुआ शैली आसी जाइछि। मु एइटा कहिली नवचेतनार अभ्युदयर समयर कथा, 1880 रु 1910 मसियार कथा। 1910 रु 1921 मु एहाकु केवल बुझिबा पई भाग करिछि, नचेत एभली कोनोसी कवि माननकु मु तारी भितरे आबद्ध करि परिबि नाही। ममता मैडम आउ मैक्सिमम 3-4 मिनिट रे सारिबे। आज्ञा मैडम मु सारी देबी, सम्यक सूचना दे सारी देबी, सम्यक सूचना दे सारी देबी। तापरे सेठी रखिबी 1910 रो 1921 मसिहा पंचसखा साहित्यर कथा, उग्र जातीयतावाद साहित्यर कथा। पंडित गोपबंधु, पंडित नीलकंठ, पंडित गोदावरीश, कृपा सिंधु एवं आचार्य हरिहर सेई समय रे उग्र जातीयतावाद
ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା, ପରାଧୀନ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିକୁ ବାଢି ଦେବାର ଥିଲା, କେଉଁଭଳି ସେମାନେ ଲୋକ କେଉଁମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, କେଉଁଭଳି ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଧର୍ମପଦ ହେଉ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର କଥା, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ଧର୍ମପଦରେ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଏଇଠିକି ଆସିଲା। କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଠି ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଠି ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାଧର ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୀତି କବିତାର, ଅଲରେଡି ଗାଥା କବିତା, ଗୀତି କବିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୀତି କବିତା, କାବ୍ୟ କବିତାର ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 1921 ରୁ 1936 ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ, ଅବକାଶ, ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଢା ସରିଥିଲା। ନନସେନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଢା ସରିକି ଅନଦା ଶଙ୍କର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ଅବକାଶ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରି ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏପଟେ ସରିଗଲାଣି। 1913ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସାରିବା ପରେ 1914ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ପରିରାଇଜର କଥା କହିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ପଳାୟନବାଦୀ ହେଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏମାନଙ୍କର ବି କାବ୍ୟ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। 1935 ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସମୟକୁ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସମୟ ବେଳକୁ ମାର୍କ୍ସବାଦର କଥା ଆସିଗଲାଣି, ମାର୍କ୍ସିଜିମର କଥା ଆସିଗଲାଣି। ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କର ଆପଣ ଶିକାର ନିଅନ୍ତୁ, ହାତୁଡି ଓ ଦା ନିଅନ୍ତୁ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟର କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା କହିବି ମୁଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବେଳକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ନିସଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଆସିଗଲା, ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ଆସିଗଲା, ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମିଶିଗଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରେସିଡ୍ସ ଏସେନ୍ସ, ଆଗ ନିର୍ଯାସ, ଆଗ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଣିଷ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶୂନ ସାଙ୍ଗେ ସାମୟିକ ସନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୀପ ଉପନ୍ୟାସକୁ। ଯଦି ଶୂନ ସାଙ୍ଗେ ସାମୟିକ ସନ୍ଧି କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ ସନାତନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେବେ। ଶୂନ ସାଙ୍ଗେ ସାମୟିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚରିତ୍ରଟିଏ। ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆପଣ ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଜର୍ଜ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚରିତ୍ର। ଯିଏ ସେଠି ଗଦରି ବୁଢୀ ତାକୁ ମା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏତେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ, ନିଜ ଉପରେ ସେ ଏତେ ହେଇଯାଇଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଉ ବିଚାର ରଖି ନାହିଁ ଯେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଗଦରି ବୁଢୀ ମା ପ୍ରତିଟିକୁ ବି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରେଇ ଯାଇଛି ମଣିଷ। ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏମିତି ଆସି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏଇ ସମୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ସମୟରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯଦି ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆମର ସମାଜର କଥା। କାରଣ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ କରୋନା ସମୟ ହିଁ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗାଁ ଝରିଆପାଲି, ଯେତେବେଳେ MCL ରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ ଗାଁର 1000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସିରିଜ କାବ୍ୟ କବିତା, ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଗ ଦେଖିବି ନା ଜୀବନକୁ ଆଗ ଦେଖିବି। ମୋ ନିଜ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ହେଇଗଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ବିଚାରବୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ତାର ଭିତରୁ ଆଦୌ ବାହାରି ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଚାରବୋଧ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ବି ଚାହେଁ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହରେଇବାକୁ। ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମର ବିଶାଳ ଐତିହ୍ୟଟିଏ ରହିଛି, ବିଶାଳ ସଂସ୍କୃତିଟିଏ ରହିଛି, ବିଶାଳ ପରମ୍ପରାଟିଏ ରହିଛି। ନା କଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଦେଇଛି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାବ୍ୟ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ତାହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ବାଦ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଯେତେ ଆକାଶରେ ଉଡେ, ପାଣିରେ ବୁଡେ,
एई पादटी मोर सबु बेले एई ओडिशा माटीरे रहिछि, एई गाँ भुइँरे रहिछि, एइठी रहिछि, ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ରଖିବି, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ଧାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଖାଳ କଂସାରେ ମୋର ମନ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଚାରବୋଧକୁ ହରେଇବି ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହରେଇବି ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ରଖି ତାର ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥାଉ। ମଣିଷ ଯେତେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ବି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନ ହରଉ, ସବୁବେଳେ ତାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଦେଖୁ। କାରଣ ଯେତେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଏତିକିଟା ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥିଲା, ମୋର ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁ। ଆମେ ପୁରୁଣାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ ହିଁ ଆଗର ସାହିତ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟ୍ଟାଳିକାଟିଏ ଗଢି ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କଥା ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବିଭିନ୍ନ କବି ବିଭିନ୍ନ